Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbari jahangolu nkofola na amela bebe kontona. Message kuntundi nemo inti ntemela mbe kumala mbari nge na hakili nga dole ni shakili Ustaz Selu Jabi. Bari alsi hako tunye janembe kumo damutala. Alsi hako tunye juste un instant j'arrive. Parce que Selu Moro Selu kunu nga kilile hakuma ye barinya silola na hakilinya silola hakuma kumo dolfaye mun kuma moti nte yen conseil nka ayen kumo kuma nasi polémique le nati na jahanga communauté nyin kono la ahadinya wo kumoma wo mo kelenti nte membe kuma kan nte togo Mamadou Touré nte mu Touré leti ebe kuma kan khabilo memma karambayango lelmu wolti karambaya lemu wo karambaya tumado imilon bari janimbe kumala wo habilo wo mafolo karamayama janimbe kumali tefanga yen na video nyinte mela de video kuntundi mais mbe nyalla Moro Selu hajanna me beteke ni halame asi munafa ani Mokutenu. Puisque ntebe même folie ye Moro Selu Jabi. Iha sabari. Wokola jangaru jaho membe dunia la jangar jaho membe na communauté kono la bi. Jangar jaho membe dunia kono la bi. Nte hakilila bi ikanta wole kumo kela. Bi mbe kanta wo kumo sifa wole fola. Bi fitino le jana kanya jahango beye. Moro Selu. Nte be jante. Mankende. Mbota hospital la. Akaito felenti. Mbota hospital la le. Mbota hospital la te. Kumo fanga loron ten na te. Ikonyen konga reposer mankan kumala fanga ten mais Moro Selu ila kumo bi wala hambla kumala mbe kumala pourquoi conseil le mo ni same ijahanga njahanga karambayangol fana mu jahangolati ikana fo kibe karambayangolu kela nation kutenuti ou bien mo kutenuti Selu sabari Selu nkeyen Moro Selu ndole muiti ni kanu binte mais ibe bokan ha video menuke ibe kumo men dol foka imu lonnaleti I 40 bari janimbe silite ma Selu folo mbe men fola ikuko modo ki yenko ko altel dolmu ko bon ko dolmu nete katilati menga wofo Moro marabu lemu ndesafo Moro marabu aho menfo a trompeta ite bembaba aninte bemba aniate bemba abekilin ite bemba Moro Selu menjana wo fuye a bemba le muy bemba woti a mankan wo fola tonya a mankan wo fola ntelu jahangolu mbe mu kilineti ntelu jahangolu mbe na hakilin fa hakilin
ntel mu kukli molti coronavirus membe jamono nyin kono la nte hakilo la kukutene kanta na lantel hakilo la wato nyin to mente polémique ti alunga polémique dabula anin ha essayer ha koluke men se ke bezul nim fon alunga dabulu ka fitino manye fitina la wuli la be dankarinde alunte lu bela de ninge alunga fitino ngani na fit bibi nin kusan kelela nin kusan kumala ube nimbe londi mbe munkela alunga ke jangaru jago nyin keleba mo be larin kite mu lonaleti kite be karandine kibe londi tasabie ilo tasabie felenti tasabie ta ni membe londi ya tasabie ta ni hata sabieta coronavirus iha bayi iha coronavirus bayi bari ihana tahi sigi réseaux sociaux la akita mo molati Facebook ba WhatsApp ba WeChat ba abe kiben na jahanga ya nyin lebula kiben na jahanga ya nyin malula c'est pas bien alunga dunia nyin sumaya jahanga ya nyin mo ni abe sumaya la mo dose wuli jela kaba no la mo bulla alunga sabari alunga silan fitinonya alunga silan fitinalo wulonya bon nyin dingira nyin be même fola moro marabuyen tumado ahanon dingira même fo konete katila ki menu ba fola ko parce que non dingira aha geyale moro marabu nya kumatale aha non dingira geyale de amafo ko konete katila le muiti non ako menu ba fo kanko ibemba menu bemba haku kendo ke ha kitabo labo ube ha iketa wolelti iketa lonalti ha fo ko ibi bemba o iba fo lawo ko mbemba ha bange tanam toti mbemba ha kitabo labo tanam toti mo kana wo ketana wo c'est-à-dire mo kana wo tana madula la saha abemba ha baro ke afana ahola nigi na hola nigi aseke kuma bemba mais alun kana foko kombe fitino la wulila ku menu mankan kela fitina la wuli kuti hake fitina la wuli koti alunga da buluka wo mukilenti wo kola moro selu non ngato nya di maje kodi mais ihas kuma siaman fo kunun tani kumata conseil bouloma nga kuma dol fuyen c'est pas la peine ba fola jam bari même foliye alunga silan fitino nya e hakumo do la wuli wo se wo mu fitina la wulo leti e hakuma dol fo a manke wonya adun i karanta ilonta na jahanga communauté kono la men se fitino fanga membe fitino fanga natikan na jahanga communauté kono nga me nga mira nga jigi ijana wole kete ni la ko be sianyenti itere manka e hakuma do fo inta akono so be londi nte membe kuma la te nga lonne ab halon hasaga lonna e hab misiri ko même fo ila kuma kono c'est pas bien fitino kanyanta mogolien ko ko karamoba ibe karamango le monya ko lu manson misiro halo tuba moro selu wo manke non fanan nse non foyen ha non dingira men fo erreur sotoje karamayanga kilima fo ko misirin telo la tuba aman soto dot mo hofo amanke wonya karambayango mia fo ko misiro melo tuba akole ko karambayango kole ko misiro mensena
hawulo lu kunto misiro menselo habari njulu kunto ke misiro menselo hana hakilin mal kodu nyohona hafuto lu bang intenya la wolema hisigi ha kumoke ha bari nya sumunke là d'accord mais ntente du nawo nte jamfala wala puisque turaya anin karambaya na hakili malel molti bari malel moti a mewo me nyin kelo be banale a fayda kelo bantaw wonu tema donc mo men bi taya blala woto wolel benala ikanta mun kela non ikanta wolu la benale alunga de nyugo be menu tema e haben hakekilinti turaya na alfal beleje karambaya na alfal beleje donc kana fo kombe wo bun fulolu blali nyohon na tugun ntelu menu be koka alunga kata ni haje mu habila fulan tebendi kata i haben ikte kana ke sabuti holu kodu nyohona ni surtout imanku ni e mem bota ni haje mbe kumala woto fanga ni e mem bota nte na hakilinga le mo kilingati Mukhtar wo nka funyo le mo Mukhtar nka funyo le mo Mukhtar wo na fanan dohole mo awulu nati donc ni hawo kuma fo ko i haniel bo iman ni ite est-ce que halo ni telel haniel bo be telman ni bo ila no man ben aman ben few no man ben mo est-ce que mo sa fanga mo se afanga dinge fara o manyinde alunga fitino bembalia membe tuba alunga kata ise ben wo nginato olbela ni komisiro menu boita ni menu bota moro selu nte bi tarala menna ni be kawndro kela kawndro ke wolu se ben nyamenna isi blodu nyohon na nyamen nyohon bulla nyamenna e hana wo hadisa kuloluti wo arhan kulowulti e hana woti ala ko wol haben puisque jahango lu fitino le kanyanta jahango be alunga ben division ni nafantala turaya karambaya na hakilin fa hakilin bari malen muiti donc kata wolu si blodu nyohon bulla nyamena me ik alun kana kata wolu nyu bonyongo membi ini nyohonte nyohon fahmiya palia membi ini nyohonte ngana kata hado kafuoma karambaya ngolu mafo ko misirinte lola tuba mogo ho fonte sa soso c'est pas vrai ima ofo ikole misiro selo bari misiro selo bengele kan misiro melo division kan misiro melo hana ha division nati sate kono ou bien ha nyogo ha hasidia nati sate kono ou bien ha wulo lukuntu amanye ngansige ha ben ha kekilinte amisiro lotao amisiro biji donc alungana fitino la wuli alunkana fitino la wuli de alunkana fitino la wuli de fitino kumalube kumato puisque mo halon bi na jahanga communauté kono la be ko ate to le hafo to be to nginina nimmen wulita hari ha dondine londron nte moro selu majantende c'est-à-dire mben na jahanga nte fanga na bi kumo abe bele langinende jahango men be wuli kan ko ha bari mal ko du nyohonna jahango men be wuli na alfalu ila sila koto nkana bonna alfal la sila koto ko nkana bonna alfal la sila koto ko karamogo ba wuli elemu wuli balemu jahangolu fana moro marabu fana a kuma kan men fo
tumado iman non famu jahanga bunte kering wolinte bumenna antije wolie be jahanga bungo bele kono wolie abe jahanga bungo be kono mogoba abe jahanga bungo be kono imam bulu kono ndingal je I hakilin iman kilin bari mogolu différence bele mogolu ni nyohon tema alun kana fo ko nin do ha kuma jaho do fo après do hana alun nga tala sa alun kana ke tala mananati wato ina coronavirus lebe kere alun na coronavirus in se sa nyamenna aseta nyamenna alna wo kuma kanga luti fenfen na se fitino le nati jahangol ni nyohon tema fenfen na se na bonyon hole nati jahangol ni nyon alun nga ngina wo ko nkaliente là où je suis malade. Même comme elle en force, mais même femme force qu'elle est. Même femme force qu'elle était. A fait l'entité, m'bota hôpital là, quel jour? À date, fait l'entité. Vous voyez? Mais pourquoi Mekoumala Nabaro, arrêt de travail Kenya, Afelenti, arrêt. Haïtalla, Nte Kumakanten, Kokumo le dia, Nakuma l'elme, Mekuma l'elme, Ni Aman estopé, Amanyin, Amandi. Ala nous annabie, Selou, Moro Selou Djabi, et Ibe Kumasifa Mendolu Natika, Adabuluka. Fitina le wulo le mo, Adabuluka. Provocation bila Kumolu kono. Et marabout fananga kumo mendolfo provocation ba kono ahada buluka mais en plus raison me kumala cellule ya sabari et kumal be kumato ni man kumello ikani fambula akono ko iman so misuro halo tuba karamayanga mi banko misirin telola tuba ikole misiri le telola misiro men nase na wulo lukuntu misuro mense habilo lukodu inyona misuro mense na hakilimalu tege inyona ha ça t'est divisé wole misiro imanson wole manu itel dronte ça t'est mogole manson bari benge beke kanne woma image benge nata turaya ni karambaya tennamu na hakilim fa hakilim nkana tente iti kanta munkela wolusi bulo du ñohon bulla nyamenna alu wo kumolu nati en membije ha installé wolu dama tema wo en wo sebodi wo solution se sotodi alu ngana woti fitino kayanta beleyen kumo men a preuve bulla iman taraje ikana foko ihamugo fulale faga ki hamugo faga ikana foko ihamisuro lte hawya inya he naja hanga ya konola ku kilimbije ku saba wo han naja hanga ya nyintinya karema ngamira ngajigi je pense je crois on m'a dit que khila wa khala allons na bonne société kono surtout c'est-à-dire même si on fait un venant d'un intellectuel ni lonna menu be kaundrol kela ni ngaje kaundr menu be kaundrol kela wolbe nala kumalti en betar la kumo menu kono la ou bien fitinol betar la kumo menu kono la menu man londo ngini isa fo fanga ko est-ce que londi ngini ngi fanga nafa bela là bas puisque londi ngini nalu menu be londi wolbe flèche fayli ñohoma menu be londi wolbe ignoron nanila menu be londi ibe mogolu blali ñohonna menu be londi ibe ñohon kungo gosili ñohonna après menu fanga manta londi ngini la est-ce que wol fanga isen ngula meya hata londo ngini inten ngula meya la non donc wo kono ndelu jahangolu ngambulo du ñohon bulu
jahango be bembamu woli eleti moro marabu ahafule ala kumol kono na kumatale ako amanwo fo ila kumol la tadula me atema la tahaj aman jahanga be fo fana ako ka terembe kuma ki telema mais ala non dingira fana nete katiko no mambe mais ite fana idunta ha même fo ko itelu bemba to ki bon solo ha iban hamisro ko hiban hamisro menulo ko hamisro uya ube i hanifla iman kan non fula. Tu es un frère à moi Moro Sello adun mo le mutingi kanu beteke na fo yen par téléphone fana nterense kuma le fana donc o kono fitino polémique a dabulu ka réseaux sociaux là femmenu se fitino nim polémique nati a dabulu ka ila ka ondro ke ha continue na molu salinya na woti molu kanti nyoho mutala nyamina bari njulu jokko se ke nyamenna na wo kuma kanalite bari ije menu nati kante ni mumunti ni se na munti ase wulu kuntole nati ase enle nati molu kono la ase enle implanté na jahanga communauté kono te lunte sonna woma c'est pas bon kumo nati molu se ben kumo c'est-à-dire molu se ben nyamen na kuma kan menuti wolu nati nhado bolla bi mo siaman bi jay man kusain salinyal la tahia imano janabo kunya imano ni la salo tinyata bada ni gabla imano alna wuluti ni fitino le mufana nal kusan fitino la bele mu ni ndete selu dromatende ni mbe belema bela de ninga ni men kusan ube kibe londine coronavirus felenti alu tasabiota ni men ko kate mu moro konkon ninga leti tasabie alu wota alha coronavirus yin gosi hafaga hataha nhajo te bembalia kumala na réseaux sociaux kan turaya ni karambaya alu nga kumo ni menta nyuma fola réseaux sociaux la ihide kalmatul tayyiba sadaqa kuma kendo fo sadaho le mu kuma kendo fo mu sadaho le ti ni ha kuma kendo fo ninko kuma kendo men a metal c'est-à-dire kuma kendo men c'est tal la sa ni haje hari karini ko haje habila fula ibi nyohonna hari be fanyale fola ha fanya bad madada wulusi nyohon mutanya menna afania fo manso se dignité yen wo fania wala ni benta tonya menna se wulo lukuntu ngande ama tonya menna se fitino nati alunga to kanyan doi alunga benge kumo nati réseaux sociaux là jahango mu si barkarim balete karambayngol mu jahango lelti karamo ba mu jahaleti karamayngo mu mumino leti billahi wallahi tallahi essaye de les connaître essaye de les côtoyer alunga fata fitino la wulila nimen image bi nimen wulita karamayngol betenne alun me atu alma ke doy adu karamayngolu be kuba ibe barakendo menke kanna ya barakendo menke na communauté kono la danta la an nafa habum ala la korosi isa lo nyamen na ko karamo ba mu wuli baleti ihana tuba la sa ngangi na tuba ku ta Sénégal a bonsolu hi sigi jangoja kanjalo alta kanjalo moro sellu kanjalo la sa karam madiba kanjalo karamo ba mu moti karam madiba kanjalo karamo ba mamari ngelemo karamo ba nkanate abe belerin dingirame
ani ate fanga la sate sigiringa ni wo mutubati ngangina non kude ngata sate kuten a dingalu amamari ngulu sigita dingira mento ibe keta lolo tije ibe keta nemo tije donc wo mo sifalu kana takila jaha fanan ya jaha kono la sara ngata mbemba lay soirée ma wuliba wuli la wuli mbemba lay soirée fanan ato bolu nyimbe woli nyimbe moba nde muture leti ya nante la bun kono moba ni woli la lonalo abe abije gasama kunda bela de ninge woli bungolel mu jabi kunda woli bungolu tamanate kunda ba woli bungolu kamara girasi silla janga kont dabo abela de ninge drame nyimbe woli bun si c'est nyimbe woli bun awan ngambulo du ngake kilinti fitino akanyantale mogolien alunga fatata la sala bi ni men wulita ahala Facebook ou ala WhatsApp muta hisigi menga dia yen adnie c'est-à-dire même ba kan na akuna kan tema hafo abala bun kono monta la facture sara la menga diabo de fola alunga dabuluka jahango be jango jahango be mogobasi mais alunga fata mogoba bi ala la sara tubambake al tubambake la sara tubambake wolube nyamen nabi ntelu jahango be menke kanna lonna bungula alu est-ce que John se han adu ajahango dolbe sigiri na Senegal ise hanyi tubambake ngolu attaquer la wolume attaquer wala talibol ni la isi nyolu ihi fele fenneti ntelu jahango ma ala lonna ama bunya jahango ma la dimbeto bunya jahango lonna mandiaye jahango dimbeto mandiaye jahango horoma bungo mandiye jahango ntelu se munken senna horoma mugolu nsike horoman tangalelti na mo balu nsike mo ndingalelti na lonnalo hike jahilolti ntelu jahangolo man kawan na mo bama man kawan na mo ma jahango se men tantu fo sambaro ni men fatuta iso le tantu mais fanni ibe iniela ibe nemakan jahangolo ma ube ibonsolu ibe nemakan jahangolo ma bi alasa mbemba la soirée a bonsol ni ateba ibe abe nemakan jahangol manyamenna karamoba a bonsolu ibe nemakan jahangol manyamenna mais alun kantan na leader lu ngi kotota ngi muta al tubambake la sa Sénégal tubambake be mutakanne hakotota tubambake fama kulbe ke kanje a farlon te ke kan tuba gawal tuba mbake kulube ke kan tuba mbake non mogome hanyi la moribungo inu atakela ni Sénégal lemo mbemba la soirée tobolu mogome hanyi I atakela karamogo ba tobolu mogome hanyi I atakela ani wo nyondolu jahabi kunda mogome hanyi atakela nyimbe killing ntelu jahangolu on est tous même pareil ni ñogon soutenir na mogobalu ni kotota bari fitino alunga fitino dabuluka de coronavirus lebe wahato nyina alu coronavirus kumo ke alu hafata fitina la wulo ma turaya karambaya ni memea kumanyuma fo ihide turaya karambaya ni meme katayi haben ihide turaya karambaya sigi malu na hakili malu bari malu ni meme ila benno ihi signabo ila kolto mais menu puisque sama bije ibe dunkan a kolto ibe katakane don ha division la don adun fitino ko itahu fitnat la tuzibanna allazina zalamu minkum khassa fitino amanye ko nga silam fitino nya mbaringe mbela de ndenge ntebe kuma kan na kumo c'est général abe jahango bela nginini ntelu radio kamula
nous on est là, on est impartial. Ningaje membe tinyaro kelanse ite tigile attaqué hakuma yen hi conseil fitino alunga silam fitino nya bi ni men wulita ihi fa barabaro la hanamandin ko la ni wo namo namayata dron ihi digi woto ha domo après ihi sigi Facebook la kumo menko konfo e hafo menko ikananfo e hafo ibe mogolu kundu ni nyonto ibe barimal kodu ni nyona ibe futolu ni dolbije futu bangale fanga munyi dolti parce que dolbije isena kele kumo ni hakumo do foten sani mo dolbije isalame imu futu nyomati ise kelava aseke fitinoti da matema asabo botite do mbe mema ninko ite wo muja hango bela de ngeleti menu be kumala réseaux sociaux la kawandir lalo nak message mbeta kan kawandir lalelma nalbe kumala réseaux sociaux la alukumo al hagigo fo mense bengenati ani tonya hafo. C'est très important. Et puis, mbenyalla fana altel kawandir lalma. Mbenyalla sali alaha salinya nati hafo réseaux sociaux la. Mbesagila no. Al salinya lu fo. Alu mugolu se benyamena al nawo kuma kangalti. Alha fata femmen se ke sabute ha mugolu kodu nyona lonnalu ala da buluka. Kawandir lalu ala da buluka. Réseaux sociaux là ni men wulita a hisigi na man drogi nindu a drogi badu hisigi kate lontale ni te lonta ite be lonna ite la londo hayne di tema kita ha polémique créé na communauté kono la ou bien hawulo lu kuntu communauté kono ni be londi na salinyati molu kanta salo dadala nyamenna na woti ni be londi ni mola salo tinyata bada nin gabla na woti ni be londi molu se benyamenna kel ni musol se benyamenna musolu hakko momenti kelu hakko momenti barinya hakko momenti na hakilinya hakko momenti na woti wulu kunto benyamenna iho lonne bari bi ni men wulita a hisi réseaux sociaux la kate be nyalla halasa haube abe nyalla toholema bi jahango tohole be diarim beye toho nafsi beba kongole makataka bebe nyalla tohoma ni menga kuma do foten sanye jahanga communauté kono ateni habila do be kelerin nim do ni habila do be kelerin dron c'est fini isaje dolsena hakafuitema hite soutenir ibi soutenir la munna ibi soutenir la kite be habila do nyin kele kan ko ba kite itel ni wolite bende awa wo billahi hasidi abe akono wo munafiqiya ba kono lombaliya fana ba kono ko itigi be londin lonna la baro mumunti hawulo lu jokki lonna la baro mumunti ha futu nyoma lu jokki nyona lonna la baro mumunti na nata ahalon ko habila flabi nyona hara ahalon ko nyi habila fulo yinu doine boloho bato doine boloho tato réseaux sociaux là atebe munkela ise benyamenna abe katala yi haben me ite hana hawulo lu kuntu ite hana hado kafu ihata dun wol kotola wala tula énervelé ñoxon koto wala tula la tahli ñoxoma fitino le kayanta jahanga communauté kono menu be fitina le wulo la ala da buluka ni ntelunte mola parti la metonya le la parti la tonya juma jahanga ya ni momo ko kiba attaquer la bon comité ntente kendari mbe convalescence le la mbe nari mbe mam préparer fanga vidéo ni fanga mam préparer mais ni ngam préparer hana je vais parler hein donc mo ni ko ite ko le kibe na la na jahanga communauté le tinyala ou bien kibe na la ni mbe londi et l'homme fanga mumunti ni lonta i mo nyoro la long mais ite si mo nyoro la long wulu kunto le la ite si mo nyoro la long agression le la ou bien agressivité le la ou bien hasidia le la
alungi nyogon na mugobaya alunga he ntelu jahangolu munna ntelu jahangolu mugol benke kam mugon dingati ntelel fanganti nyogon na heraku nimto nyana tan nafo jahangolu nti nyogon na heraku doman dola herakano beko ka fanga beko ka te fanga awa alunga dabuluka alunga intérêt bayoni c'est-à-dire fankun ye alunga dabuluka ndelu felentite njahol be siarim bi sous région yin kono la mais kata hamblo di nyomblu fu ni mem ko kabe nyal ni membe to ngini na do haisigi ha habila do attaquer jana hamgo do attaquer nyana ko nata ha attaquer kedro ase to soto alunga dabuluka he mo hoke isigi dulay bo to ben kam minto jahannama o kitam beleti mo alunga dabuluka ala nu annabien fitino man he bi fitino man di mo alferentite à cause de mo dolu bi réseaux sociaux là jango baby me fie ki nyoma baby me fie ki nyoma à cause de réseaux sociaux kumonye jango fan hakilo la kate réseaux sociaux inata telekama mbi nyoron mbe en la tali nyoron mbe si la tali nyoron kana ha en installé nyoron tema hi nyoron bruja hi nyoron doya ha flesh fay nyoron ma mais nafa jumambola adum nyim bela deninga lonna menu bel kawndrol la réseaux sociaux la itelel mu nyim problème nyim beti a majorité a lonna bente de mais a majorité menu ko kitel bel lonni ibe réseaux sociaux la kitel mu lonna lelti kitel ha kitabo lu karanne kitel ha nahi diafa ay ha arhano ni kitabu kuteno ala be tanga mais nalman na benge kumo tintelu yeng ntelu jahangol yen na communauté yeng alla londo wolu nafantala c'est zéro fanni albe na kanne kaltel be londi albe wulolu kuntula alla londo be ke kan ha futolu bang londo membal bulla londo sentano le mu londo nhajunta la na communauté kono a londo baraka metrada mbe nyalla lonna le ma lonna menu se wulolu joke mbe nyalla na communauté kono lonna menu ni se habilolu mutahi nyatili nyona nhajunte lonna men se na halo londo maita nhajunto la se vanter non on n'a pas besoin nhajo be lonna menu na jahanga ya kono réseaux sociaux là i hana salo beke kantenne bada ningabla ani muso ninke kese ke hako munyineti muso hako munyineti dinga hako munyineti bari njulu joko sekete nhajo bole lonna sifalla bari lonna mensena kabe nala ala londo yita hawulo lukuntu hala londo yita famma yitola nhajunta lonna la c'est zéro à la base bi lonna inel fa beke kan sabute adolu hanna jahanga ma be fode lonna nyin dolbije wolel beke kan sabute hanna jahanga communauté nyin ko du nyonna awa ise mo menu fanga manipuler les faibles mo menu be faible ring puisque mo faible ring le be siarin tel la jahanga communauté kono la bi menu mankarang wolel be siarin bi dolbije ici fanke karanati me man fahamu karanga beje faham yaro bije. Donc alunga ben alunga ke kilintinga benge kumo nati alunga fata fitina la wulo ma ala nu annabien ntela conseil le munyinti mbe kumo danaja ninta tabla menna isi dinya mais bi pourquoi nga kumota ni le torota malgré je suis malade mbe de la mente al vidéo il partager hein menu be men kasabo be jante al vidéo partager ala ko jahango menu ani lonna menu ni ko kitelu intanyal la jahangani na sumaya ma ihalame adia nagwa alako iha kuma kendolu nati ben kumon ni teben kambenga kuma kangalu he lonna à partir de maintenant lonna ninga kotomategeri kumoje ila réseaux sociaux la keni musu menu ben saka ala lon ko tigimu tongini na lonna leti ko tigi mu lonnaleti membe nyalla hahabilo ko du nyona lonnal beleje
lonna ko lonna jahilin ma dol fanan bele je menu itel ko le ko hamol la fili donc à partir de maintenant ala mo je avec kawndro la ala kawndro kono la amanna mogol kanta benna nyamenna ama ala kuma kan la sia manga manke benge kumoti al dinya wo lonna wo ma ala lon ko onte lonnati wo mu fama yitala leti ani wo mu munti puisque dolbi je commanding ke nyinge ikusa wo drone la ise wo le damuta hamgolu attiré après boum inato momenti hana woti awa abata kanyanye. On n'en veut plus. De toute façon, alsi hakotunye nte kendari mbe kumo danajan puisque médecin nous il connaît konga reposer kunu ne fanga mbota hôpital la kunu mbota hôpital la ngani kumo me ahnie toro astaghfirullah kunun ko sogoma mbota hôpital la kunun ko sogoma mbota hôpital la nga baro attaqué nga baro damuta iko ko nga baro après nata e ha me kombe baro la nabda nga baro la lo tugo e ha fongo la nama are al image e ha are la nama nga nje are la te vous voyez donc mani video ke ni diala nte hajunte villa hajunte tola nte benge na communauté kono ni menga fahamu wolemu ni memma fahamu fana wolemu puisque bi kuma mandi na communauté kono ni kuma tadro ko kariben telema nte mo ondi ma mo men dajugo munyinti mo men dajugo munyinti mbolema donc na jahanga communauté ni ala bla tranquillement ni menko kite jahango labenna ici nyabo jahanga koto mo ko kite be ni mo ite ha me ube halon ko kari nin kari imandi ite be wo enfoncer la ibe kulu enfoncer la je nyadi ite du ngalon ko iwo karanne ko mo fla ni haje ite bendi I hakata hila ben ite halon ko mo fla te bendi ibe sagila holu ko du nyonna ite be munne ite la langini ngo mumunti maringe iske ite la londo hiti nafa awa mogo ni la londo hi nafa ibe munkela benge kumo mbe nyalla ole ma réseaux sociaux la kambenge ninte benge kuma kanga to nya nati y a pas de problème on a besoin to nya dolbi je yalo ne hakandro ke ise dol songoje ise dol B6 itaje kaundro kono wo beleje wo mun kuma kanti wo mu salo mbe nyalla salo kaundro lela barin julu jokko kuma kawandro mbe nyalla ole ma mais provocation kawandro jahango kelo hanto sile abata kanya beyen mbe nyalla bengele man na jahanga communauté konola jahanga sie bele deninge abe woli bonso c'est clair et net momo ko habila karisa ko le ko nyinu ko itelel mu balti ube wolu he mo menu bo fokan ibal tromper kanne ibe fe had mo kutene lu jaho surtout asia mintole halata asiaman sama selata habila jumana karamba ngolo asiaman isala ta karamba ngolo elma asiaman isi ole attaquer holu attaquer alunga dabuluka karamba yango mu jahangoleti mbe na hakilim fa hakilim. Si tu peux pas dire la paix, essaye de te taire. Essaye de te taire. Si tu sais pas réconcilier les gens, arrête. Si tu peux pas réconcilier les Djahango entre eux, mais démissionne. Mais arrête de chercher des buzz ou c'est-à-dire, il y a certaines personnes, ils essaient de rentrer dans ce réseau social pour juste des noms. Pour juste chercher de noms. C'est tout. Là, de toute façon, Benari, Ning ala son temps Benari, mais comme on a dit, alumum benna, jangar jaho membenna,
jahanga communauté kono la alamu jangar jahoni alamu abola jamono lu kono la mbetu babu dugu jang bibi nimme wulita safo ko coronavirus ni ko alamu misilimo be kisilama bari nkana da misilimo dromade ngafo fana nilama be alamu nilama be kisila coronavirus ni ma puisque alta la kole ko nilama o nilama ko ni ha ni killing nie ama fo mis aman non ama misilimo dronfo akole ko nie manso fanga ko nie ko ni ha ni killing la kisi ni ha ni killing sauver ibata dunia anya kono fenge be abele ki ha dunia na kono fenge be le sauver donc wo kono ni wo bonya alumbe munkela alunga kata jangaro nyi abe mo kan misilime tanaba alama bora nyi be kilin kan jahangolu alamu na communauté jahango jangaro nyi alamu be kisilama non te jangaro nyi aha jahude aha diminde ntelu ni hala korosi ibe vaccin men fana mbe kumawni na kumo kum fahala wala vaccin men ni be at samba koto Afrique a testé au coronavirus c'est contre le coronavirus wo vaccin wo mbaringolu a vaccin ntebe bekilila ntebe bekilila jahango bela deninge ila mogo Afrique mogo kana son ila mogo pikir mogo nin kana son ila mogo pikir vaccin nyina puisque vaccin nyi ibe fe hataha tester na fata fin jamono lelu kam e halo na fata et puis ni ba tester la jamana menkan ina jamana mansolu ini wolel se ben kan kilinto ni wol ben ta kan kilinto wo ise munke wolien ise godo le di woluma ala ko ye hason ha pikir nyi ha tester awa wo jamana manso nyinu itelu i hajunte population la e muradinte na population la donc itelu i hajo be munna e hatu mansaya la fi hafaga i hamulo i jifada donc vaccin men ni ko contre le coronavirus mbaringalo mogo ni la mogo be adun isa da muta village lella ni itati la jamono kan alon ko ila manso asontale i hagodo le diama awo o manso mbe kanta munkela munna manso lu i hada muta i telefon ala fanga manso yino i hi telefon pikir ala folo i hi la famille pikira ala folo population hawli ha manifester ha fo ni ba yi sonta ko ki hana baso yinti jan pikiri yinti hanna mogolu pikira la adu ise menu pikira la fangan tagalu village la mogolu inte fusi kalama réseaux sociaux kolto inte fusi kalama média la koto imalo membe mutari média la koto donc ise taru wolel man namaya ha ipikir hi testala awa ni menna tati village là-bas il y a village contacté ibe munkela ko vaccin o mansonyinu ifanga folo ha ila moholu pikira la folo imeson adu mansonyinu ala da saka wato nyina ala mansa jon kamme Afrique kono la dans la sous-région est-ce que vous avez vu un chef d'état wato nyina ala ha me ka natale tubabu dugu yang ibebe la jari Afrique ko puisque ko ba Afrique bi gando nyi ni jangaro bi la jangaro yimbi la Afrique gando nyi se jangaro nyi feale awa bi itelu bebe munke kambi ibebi manso yinu ibebe la jari Afrique te wato ina mena de bare jani wato yintu ngasi wati semaine me bala imam na Afrique manso do kameka na ta Afrique Europe ja kana na manna fanjara mbari wato ina escalbo meka donc na manso nyinu inte population ku inte population la hero ku voilà inte na hera ku bi inte na hera ku sine ibila intérêt drone ku
donc ala sago al sago al hakata ala mondin kana son ila mo ha pikir vaccin nyina voilà test le mo ihitel non te tani be tala ante jamono menu ante mo fahakan jamana menkan gani be tala test la tala je abi mo fahakan Europe jan ala la lungolo France jan kununko 800 et quelques personnes à même fara États-Unis 1500 personnes à même fara Italie 800 personnes à même fara Espagne dame blawoto donc wo kono abi mo fahakan dingra mento mais munay me vaccin nati jan a test hakeja pourquoi ko fo hata tester le na Afrique le na fanta la mo wo bemu hamma namayale hagodo ta hadina mansolo mai hagodo dom hana hantelu pikiri han tester vaccin nina comme une telle i hantelu ke behan lelti alsi hakotunye le mot behan donc na manso yino il manque fouchleti hi profiter population la dron abanta donc be hi ban ila mo hi piqué donc wo ko la fana coronavirus ni confinement membala alu mbeb jahango betrala ala nu anabien alu nga confinement ni respecté bulu dumbulo alu nga yanfama wahto nyinto akolad hi nyon masumbu hi nyon sere alu nga dabulu ka wahto nyinto alu nga dinyama ala nu anabien alu nga espace fanantunda mani nyon tema imam momen long 1 mètre hatara ina tema nalbe kumala puisque da fonyo anin daji wo se sari ala nu annabien donc wo kono wo précaution anin hi bulo ku safuno la i ha bo ke ni i ha essentiel ni jigita koto itata kursuke ni nata i hi bulo ku safuno la ni kurati bulo ku la safuno la désinfectant gel désinfectant hydraulique gel hydraulique abe pharmacie la gel désinfectant. Voilà, gel désinfectant. Ihata, hake, ihibulo susa, haketen, ibulu soholu. Voilà. Ihabe désinfecté, nibe menkela sine ihake. Mais menga ni beti bulu kolemu. Donc wokono, ala nu anabien. Alamu nilama bela deninge kisila jangaro nyima nte jahangolu na communauté alamu fanan kisilama alamu kisilama nabe menula alamu ikende ala nante menula alakana hi soto alakana tula hi soto alamu la kisila alamu la tangala jangaro nyima alamu na kisila alamu na tangala jangaro nyima alamu kambenga nte la sabitela ntel jahangol tema alamu sentano la korila ntel jahangol tema ndel jahangolu munna haklinati alun kana mbe menu la mela mo menu benala kibe nduni nyonto kibe mblali nyona nkani la me alunga sabari na sabaro kafuna kulma hadinya nyonye alanu annabien na satella almu bengena tilaje bonyongo be menu tema almi la benna hike kilinti haketo benna kumo nyimbe kilinkilina koto sali ala muhammad